салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қандам, ҷавонои муҳтарам, навасҳои қанди бобош, ҷомаи саидулайёмро ба тамоми тоҷикистони азизи сарбуланд, ба тамоми муҳоҷирон, мусофиро, ғарибо табрику таҳният мегӯм ва хоҳони он ҳастам ки худои таоло ба шумо умри дароз, хонаи обод, зиндагии пурфайзу баракат насибу рӯзӣ бигардонад. бародарони қандам, ҳозир ман як наворе тамошо кардам. ай бародар Идибек, ай бародар ҳоҷи Комрон, коли таҷик маъруф аст. ҳар ду видеои инҳоро тамошо кардам, хостам ки як муроҷиате кунам ба ин бародаро. аввалан чӣ гуфтанӣ ҳастам ки шумо бародар ҳастен ба ман, шумо тоҷик ҳастен ба ман, шумо мусалмон ҳастен, ҳамдину ҳамзабону ҳаммазҳаби мо ҳастен, зодаи тоҷикистони азиз ҳастен. ба шумо муроҷиат мекунам ва мегӯм ки як мақоли тоҷикӣ ҳастай, ду кас мебиёяд, яъне ду кас мебиёяд пеши қозӣ мебиёяд, вай як кас сухан мекунад, мисол акаи Идибек сухан мекунад, қозӣ мегӯяд ки гапот бисёр маъқул, гапот ҳақай, сухан ба ту. ҳоҷи Комроншоҳ сухан мекунад, мегӯяд гапои ту маъқул, гапои тира маъқул. баъд қозира як тат чӣ бигам, ҳамуҷода хай я муовиниш будай ёки завҷаи меҳрубонаш будай, ба мегӯяд ки ношугрӣ ҳукм кунед, ва гапои ин маъқул, гапои ин маъқул, ва гапои ки номаъқул, мегӯяд ки гапи тира маъқул. бародарон, гап сари чӣ меравад? гап сари тоҷик будани мову шумо меравад. Идибекам ман дар интернет дидагиам, ҳоҷи Комроншоҳ коли таҷикам дар интернет дидагиам, хай наворошро тамошо мекунам кам. не ки гап сари чӣ меравад ки мо тоҷик ҳастем, мо тоҷикистонӣ ҳастем. шумо аввал фикр кинед ки ҳамин тоҷик, калимаи тоҷик чия? калимаи тоҷик чия? медонед амира? охи будонед чӯ амал намекунед? вақте ки дунёда насли тоҷик пайдо мешавад, ай даврои бобои одаму момаҳавову киштии ҳазрати нӯҳ ҳамин мебиёяд тоҷик пайдо мешавад, ҳама ном мегиранд. афғону афғонистон, мисол ӯзбекистон, мисол озарбойҷон, мисол қазоқистону туркменистон. тоҷика мегӯянд чӣ номоне? тоҷика ҳамун шоҳ мегӯяд ки ин ҳамин хел миллате ҳастай, ҳамин хел одамое ҳастанд ки ай тоҷ, ай нигини тоҷ, ай тоҷи сари шоҳ гирифтагиан маънош. тоҷикон, мулки тоҷикон, давлати тоҷикон. шукронаи аллоҳи меҳрибон мегирем. глобус ку глобус, ман ку бесаводам, глобус як парчаи замине ҳаст ки ба ном Тоҷикистон. фаҳмидӣ? дунё эътироф мекунад моро. мо тоҷик ҳастем, тоҷдор ҳастем, ватандор ҳастем, мо миллат ҳастем, мо сарбуланд ҳастем, мусалмон ҳастем, дину мазҳаб дорем. мо худмона хел паст назанем. ман бисёр ҳамин ҳирси ватандӯстиву ҳирси тоҷикистон будана ҳирси ҳамин миллати тоҷик. албатта бо домлои меҳрубон шумо эҳрод нагиред ки ман мисол миллатпараст. касе ки мусулмон аст, хоҳ тоҷик аст, хоҳ ӯзбек аст, хоҳ қирғиз аст, касе ки ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммадун расулуллоҳ мега, вай миллати вай миллати иброҳими халилуллоҳ. не ки дар давлатдорӣ охи тоҷикистон ҳасте ки мо миллати тоҷик ҳастем, дар давлатдорӣ, дар глобус ин мешавад. барои мо муаррифгар бошем, ҳар як тоҷик муаррифгари тоҷикистони азиз бошем. чунон ҳам шумо ба ҳамдигар душман шидем ки ман аз як пастиву баландиҳои зиндагӣ мегӯям ки қатъи кардаме ки душманӣ кардӣ. ҳамон хел душманӣ ки пага бо оштӣ кардем изо накашем ба гапҳои гуфтагид.
بعد داشنامه دادگی با ایزون نکشی پگه آشتی میکنه آدمان از دوستی یابند وقت دشمنی آورد به مردم روزی سخت نکنه نخی همدیگه چون که پس میزنه شما همدیگه پس زدین توجی که پس زدین و دیگه یه ملت ها هستن کجا پس نزنه نخی این کاروی حل میشه که اخی پشت اکران ده باید حل شوه اخی من یکی کامران شاه حاجی خیلی این چقدر بلوگری بقوته چقدر معرف میکنه چقدر من میکنه یک گپه که اخی اهمی خونه میخزی اخی میره یک کار برده برای رزق روزی میره که برای رزق روزی میره اخی هم کامران شاه میگه که من میگه برادر اخی من زن و فرزند دارم نفقه وایو هست دم باید من نفقه شونو بتونم من میخزم پس کاری شما میرم اخی کی بوده کامر نگه بین میکنم ماشین اومده کی بنزین میریزه اخی من طریق تعریف و تفسیر میتونم تو این خدر باید میکنم رکلام میکنم اخی کاری من همیه وظیفه بلوگر همیه او خیلی نکنه هم دیگه پس نزنی برادران کندم هر دو با ما برادری تو هم برادری ایدی بگم کل تاجیکم تاج مسلمم بابا جان 88م قاری جان عبدالوهابم عموما کدومی هستین بلوگر رو هم دیگه دستگیر گیرن یا معرفگری ملت تاجیک باشین اخی نکنه که پسدنی نکنه و گفته از احبار و میگه که من میرم برای رزق روزی فرزندم یا چی بگیرم با کدیمش اومده بعد عیبی را نمیدونی خیلی 40,000 20,000 50,000 دو دانت اخی شگر نمیگم رو بابشه نمیدونی چی و گفتم مرم ایجا توکیو میرم رسخو دارم میرم توکیو رو چی کار میکنم اخی مرم یا خیلی ویدیوش ما دیدم شو همی کل تاجیکو شو دام تای پادیزو دور ماشین شو روز شد من تماشا کردم شو روز شد وقت من برآمد نمیکردم شو روز شد گفت اینا برای همین کارو چند صد کیلومتر رفته و ایشوتی کی میره یک دیوم اخی انا که ایدی بگم تو میگو که من خداوند هدایت کرد من وای کردم انا من باز کردم هم میکردم در جوانی همه یک خریگری میکنن در جوانی آدمی بیگناه نیست در این گلوبوس در این روی دنیا آدم بیگناه نیست غیری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که و سینه ورا گرفتن جراحی کردن حق شیطان رو گرفتن پرتفتن و خداوند هم خیلی وایش کرد هستش کرد و ما و تو میکروفون بکن ما و تو اوخی مخلوق هستیم ما و تو شیطان قطیمونه و ما و تو برای زندگی کار میکنی کار فعالیت میکنی و خبه گفته است که من حق من میگیرم میرم کار مرده که بود میکنم گپ سر این میره که نکنه خدا همه منو هدایت کنه که اگر تو بگوی ایدی به که من دیگه تمام وایم پس تو ملائکه شده یگان گناه نداری اوخه اگیجو میخیری اگیجو میپوشی اگیجو گم ازیر گیجو میره چیکار میکنی ای پیسو کی میگیری اوخه من یک کارگرم من قطعا همون کیرما و کالیفرنیا وقت نمیام یگان کاری دیگه این قدر کار میکنی خلاصه کرده گویم هر دو برادران قندی من زنده و سربلند باشین آبش یزدیک بیاوین زنده باشه